दिनै डिसेम्बर दाननि 3 सालमारि 4 सालाव TBSE रोमान स्क्रिप्टै बांला स्क्रिप्ट कायनि ककबाइनाव Swmung Bwlai Swnamnani Sanmung tuyei kaisiba mothani bwkhaktai TBSE board thangai deputation roi memorandum yafar laikia TBSE ni secretary Debdulal ni thani TBSE ni tangfang Debdulal saka borok mungsa khlaimania hapangni bwkhak yashi suri hapangno joto jungjal sukungoi tongmano sukungoi rimano tumung hapangni dagi mungmankhe o samung khlaimano khani saka abo shimiya joba khlainai rokni bwkhaktai tamokok sajaka abo bo khnainai di chini mangpliwo কিন্তু আমরা আমাদের লিমিটেশন আমাদের তো কিছু হবে না স্যার কিছু হবে না বলবেন না এটা স্টুডেন্টের সাথে আমরা কথা বলতে না স্যার আপনিও ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে যুক্ত এবং চেয়ারম্যান ইয়া বটে আমাদের চাপে কিছু হবে না এটা বলে দিলাম আর কিছু না হলে আপনারা আমাদের দাবি আপনারা কাইন্ডলি ওই স্যার যেমন বলেছেন ফরওয়ার্ড করে দিন ইয়া বা ইয়া হ্যাঁ ফাউন্ডেশন ওকে থ্যাংক ইউ স্যার এক্সকিউজ মি স্যার তারা কি জন্য এসেছেন ব্রিফ করবেন প্লিজ এখন ওরা এসেছিল প্রায় 15টা অর্গানাইজেশন থেকে যারা ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজটা পড়াশোনা ওরা চাইছে যে এখন আমাদের বোর্ডের পড়াশোনা হচ্ছে ককবরক ভাষা কিন্তু স্ক্রিপ্ট হচ্ছে বাংলা বর্তমানে চলছে এখন ওরা চাইছে যে বাংলার পাশাপাশি রোমান স্ক্রিপ্টও যেন দেওয়া রাখা কিন্তু আশ্বাস তো আমরা এরকম পারবো না এটা হচ্ছে গভর্নমেন্টের পলিসি ডিসিশন গভর্নমেন্ট জানিয়ে দিয়েছে CBSE-কেও আমাদেরও যে এটা বাংলা স্ক্রিপ্টে চলবে কাজে এটাকে যদি পরিবর্তন আনতে হয় উই ফিল কিন্তু সেখানে গভর্নমেন্টকে ডিসিশন নিতে হবে আর আমাদের একটা বাধ্যবাধকতা আছে যে আমরা তো ডিসিশন নিলাম বললে তার প্রেক্ষাপট লাগবে যেমন এখন আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে বাংলা স্ক্রিপ্টে কারণ এমন টিচার আছে কি না এটা আমাদের দেখতে হবে যে যারা রোমান স্ক্রিপ্টও করতে পারবে বাংলাতেও করতে পারবে শুধু স্ক্রিপ্ট প্রশ্ন করলেই হবে না খাতা দেখার ব্যাপারটাও থাকবে হ্যাঁ দিনে দিনে তো ককবরক পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে যেমন গত 2 বছর ধরে মাধ্যমিকে 2000-এর বেশি ক্যান্ডিডেট ককবরকে পরীক্ষা দিচ্ছে হ্যাঁ এবার আরও বাড়ছে উচ্চ মাধ্যমিকে বাড়ছে মানে সবাই বাংলা স্ক্রিপ্টে আনসার করেছে প্রায় 90 বাংলাই করছে অফিসিয়ালি আমরা বাংলাই করছি কিন্তু পরে আমরা শুনেছি যে কয়েকজন খুবই কম কয়েকজন রোমান স্ক্রিপ্টও আনসার করেছে কিন্তু এটা আমাদের জানা ছিল না এটা পরবর্তীকালে আমরা জানতে পেরেছি তো এখন সেখানে ডিসিশনটা বোর্ড নিতে পারে না আমরা অটোনমাস বডি হলো এরকম সিদ্ধান্ত পলিসি ওরা আজকে কি জন্য এসেছে না এখানে বিভিন্ন সংগঠন থেকে ওরা ছাত্র সংগঠন বোধহয় না বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন থেকে এনজিও আছে আচ্ছা ওরা ওই ককবরক আমাদের ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের যে ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজটা হয় সেটা ওরা রোমান স্ক্রিপ্টে চাইছে কিন্তু রোমান স্ক্রিপ্টে প্রশ্ন করার বা অ্যান্সার করার কোনো পারমিশন আমাদের নেই কোনো অর্ডার নেই যে ডিসিশন আমাদের নেই বোর্ডের এখন পর্যন্ত যেটা আমাদের কাছে অর্ডার বা ডিসিশন আছে সেটা বেঙ্গলি স্ক্রিপ্টে লিখতে হবে ককবরকটাকে স্যার অনেক বাড়ি তো আপনাদের কাছে ডেপুটেশন এইসব মেমোরেন্ডাম দেওয়া হয়েছে তবু সরকার অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেম থেকে এইভাবে জোর করে বলা যায় পার্টিকুলার কোনো একটা ল্যাঙ্গুয়েজের স্ক্রিপ্ট দিয়ে বাংলা দিয়ে লিখতে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন সিস্টেমের মাধ্যমে অর্ডার দেওয়া হয়েছে এটা কি আপনার কি মনে হয় এটা কি ঠিক আছে না এটা আমার ঠিক আছে ব্যাপারটা ইস্যুটাকে এইভাবে দেখলে হবে না এটা মানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিসিশন এখন গভর্নমেন্ট ডিসিশন এখন গভর্নমেন্ট সব কিছু চিন্তা করে সেই ডিসিশনটা মানে দেবে বা এখন যেটা চলছে সেটা ত্রিপুরা বোর্ড যখন ডিসিশন নিয়েছিল গভর্নমেন্টের পারমিশন নিয়েছিল কিভাবে
মানে ককবরক ল্যাঙ্গুয়েজের স্ক্রিপ্ট কী হবে, কিভাবে কোন স্ক্রিপ্টে কোশ্চেন পেপার হবে, এগুলো গভর্নমেন্টের সাথে কথা বলে বা গভর্নমেন্টের ডিসিশন নিয়েই করা হয়েছে। এবং সামনে যদি কোনো কিছু চেঞ্জ করতে হয় সেটা গভর্নমেন্ট যেভাবে ডিসিশন দেবে, বোর্ড নিজে কিছু করতে পারে না, এটা গভর্নমেন্টের ডিসিশন মতেই বোর্ড চলে, হ্যাঁ চলবে, ঠিক আছে। Rwkha chari hambai joto media rok no जों तिनो अरो चिनि गोबांमा चिनि टिप्रासो सोशल अर्गानाइजेसन नङै नाय जों अरो TBSE ओ डेपुटेशन ते मेमोरेंडम ना फाइका जे चिनि TBSE नि अंडर जे चिनि स्कुल्स ते CBSE नि अंडर स्कुल दं माने अरो जते चिनि क्वेश्चन पेपर चिनि कबरनि क्वेश्चन पेपर गनै बेंगली ते रोमान स्क्रिप्ट खाइजना ओंथोन होने जों मेमोरेंडम ना फाइ माने फियाबा जों अरो फाइ जे नुखा तामनाय अरनि जे अथॉरिटी दंनाय TBSE नि सेक्रेटारि तै प्रेसिडेंट ब्रक जोनो रिप्लाई रेखा जे ताम अब गवर्नमेंट नि यागसि गवर्नमेंट अलरेडी डिसिजन नाउ नै ब्रंग बाय फोर्स ताने खाइ जे बेंगली स्क्रिप्ट बाय सिमिसि खाइना नांनायनि ब्रंग ताने परमिशन जा ब्रक तै रोमान स्क्रिप्ट खाइमिया अमहाय के जों साना थांनाय जे चिनि स्टुडेन्ट्स रक गोबां मा दङ जे तामने बेंगली स्क्रिप्ट परि मान्या सुयै मान्या अमहाय गोबां मा स्टुडेन्ट्स दं के बौनि फ्यूचर तामंनाय ब्रक भाइ के चिनि ककब्रनो चिनि मानि कंग्रेस ब्रक भाइ के सुयनायबा चिनि जों एग्जामाव सुयना थांगाखै त सिना नांनाय परिना नांनाय बले आबो नाहायावैनो तामनाय चिनि जे गभर्नमेन्ट आजुक तंनाय रक बक चिनि अरनि जे TBSE नि अथॉरिटी रंनो जे परमिशन रिव बा दागियो जे तामनाय बेंगली स्क्रिप्ट बाय सिमि नो खाइना नांनाय क्वेश्चन अमहाय नै ओंके जों आबो बेलायनो कन्डेम खायो आबो चिनि बाय बेलाय जाया चिनि जे फाइनल जेनेरेशन स्टुडेन्ट्स नि बागै बेलाय जाया जों नायदे चिनि यूनिवर्सिटी हिन्दे चिनि ता ककब्रक फोरोंजाक दं त्रिपुरा यूनिवर्सिटी MA कोर्स फोरोंजाक दं ओंके चिनि तनाय 22 डिग्री कलेज अरो अलरेडी तनाय चिनि ककब्रक फोरोंजाक दं अरो नायदे क्वेश्चन खाइजाक खांगे बेंगली ते रोमान स्क्रिप्ट खाइजाक दं फियाबा अरो नायदे अ जे TBSE नि अंडर स्कुल तंनाय चिनि हायर एजुकेशन अंडर जे स्कुल तंनाय अरो खे तांगाय बेंगली स्क्रिप्ट सिमि खाइना नांबा जों अरो साना थांगाय चिनि स्टुडेन्ट्स रक सिनानि जरा सिनानि जरा से बनो याक तानि रुमा हाय अमहाय के तनाय गवर्नमेंट जोंनो फोर्सफुली अमहाय के क्लाइमेट आव बेले जों साजाक या आवनो जों कन्डेम खालायो आवनो जों सेलेंगो ओंका आवनो सानाय जे जों गवर्नमेन्ट थाने चिनि रिक्वेस्ट दंनाय जे क्वेश्चन पेपर बेंगली ते इंग्लिश रोमान स्क्रिप्ट खाइना ओंथोन ताखुं सिनेमु आनि मुं दोनो रसनुवाटिया आं अरो तिनि कबर सुने मथाने ओंगै मान जागो ओके आं समीर देबबर्मा ऑल त्रिपुरा ककब्रक मीडिया फोराम नि प्रेसिडेंट ओंगै तिनि अरो डेपुटेशन मा फाइका तामनि हिनबा जों TBSE बोर्ड परि फाइका माध्यमिक ते क्लास 12 नि बोर्ड एग्जाम रोय फियाबा आफ्रु जरावा ककब्रक सिन्यानि सेबग्रै जों परिफ्रुत फियाबा ताबुक सेबमान खाने बरक खातुंलाय तंमानि जरावो प्रॉब्लम कैसे कतर मा आसायखा आबंखा जे मानि कगनो सैनानि बागै आं बो स्क्रिप्ट बाय सैनाय आबो सानानि बागै किन्तु बयनि थानि अधिकारिया आनि यागो से अधिकार आनि यागनि अधिकार न तिनि सेगिना जाखा आनि मानि कगनो सानानि बागै आनि हावा आं अक्ति माइसानानि सुदनो बय सेगिना माहाय आनि आमानि कगनो सैनानि बागै सुदनो माध्यमिक ते क्लास 12 नि बोर्ड एग्जाम रोय फियाबा आफ्रु जरावा ककब्रक सिन्यानि सेबग्रै जों परिफ्रुत फियाबा ताबुक सेबमान खाने बरक खातुंलाय तंमानि जरावो प्रॉब्लम कैसे कतर मा आसायखा आबंखा जे मानि कगनो सैनानि बागै आं बो स्क्रिप्ट बाय सैनाय आबो सानानि बागै किन्तु बयनि थानि अधिकारिया आनि यागो से अधिकार आनि यागनि अधिकार न तिनि सेगिना जाखा आनि मानि कगनो सानानि बागै आनि हावा आं अक्ति माइसानानि सुदनो बय सेगिना माहाय आनि आमानि कगनो सैनानि बागै सुदनो सेगि तंगो अबाहाय सरकार ताबुक चलि तंगो अ सरकार न जों जदि ब अबा हाइखाया जतनि वान सय खलाके बर जों बलाय खामु फियाबा तिनि मा सेजाव तामनि हिनबा जों आनि मानि कगनो से सैयानि बागै बंनि कग बायसि मा बंनि मुसुं तुसि मा सैनाखौ आबो तमा अधिकार बाय जों थां दंखा संविधान न मानि आख्लाय दङ जोंनो जे मौलिक अधिकार रिखा आरो राइट टू स्पीच राइट टू राइटिंग आबो तो तन तंसिने ब्लेना ओंका आनि मानि कगनो साना थांथिनि जदि आमाके कासु जागौ कांके आं अबहाय बरगनो ताम खलायनाय अमाहि सरकारनो ताम खलायनाय बेलाय वाना मा सिंसा जों रोंसोरनाय रगनि सार्थे बकक सावो जों ककब्रक मीडिया सिने रग बाहायनो रोमान स्क्रिप्ट बायनो यूज खायो बयबो कौवा परि ठग जागो बुरा बुरि लेखा पाया माया फानो ABCD सिम्पा नगै ताबो किसा प्रोग्राम न बुजि मानो इ अबहाय हिनि सिका नै इनका ताबु अबहाय के सैलै तंनाय मानि मांनाय तंमानि यूज खालाय तंनाय चलि तंमानि से रोमान स्क्रिप्ट बाय के तामुङि माध्यमिक बाय 12 नि बोर्ड नि एग्जाम हंकांके इंया इंनाय ऑप्शनल बेलाय से खायरक मा सिंसा माने जे माने इंटीग्रेशन नम नखाय नेशनल इंटीग्रेशन डे जों पालाय जायो किन्तु नेशनल इंटीग्रेशन त्रिपुरा हाव मानिया
नेशनल इंटीग्रेशन हिंगा का अब ओ को गांतांग सा हमबा जों अर सुरु चिनि रोमान स्क्रिप्ट चिन ककबरक सिनियर रोमान स्क्रिप्ट बायसियो नैया ककबरक न परनाय गुबुन द फानि बतंग मानु बरं नांखा बांला बाय सैतुं आ कक न बख्रग तनै न बांला ब सैदि सैने सेब्रदि रोमान न सैने सेब्रदि ओ कक से सानु ओ सेब से सानु किन्तु इहि ओ तामि साका गभर्नमेन्ट अब बांला बासि मा सैनायपो आनि मानि कक न सैना बागै नों अर्डार नाय साबो अबर प्रश्न कतर ताबुक लुकरंनि थानि जत परनायरंनि थानि बरंग लामा फेरि लांनाय नाय तंजागै तंमा हायमा तंजाका आं रोंसोरनाय रगन तुइनाय कायसा सिनिमिनि खेला हनो आनजि कक हिंकेखाय अब हेङै तंखा अबरनो मोथाना नांनाय ताइ जेरोमान हामजानाय रक जब अंखर नांनाय तिनि अर जों 12टा अर्गानाइजेशन सिमिसे जमारै मानसियो त्रिपुरा बोर्ड गोबां अर्गानाइजेशन रक हानो ताम साने आपनो मेन्टली सिबि सपोर्ट खाइ दङ अबाइके नुकजागिनै सपोर्ट खाया बरक किन्तु जोंनो दायानो क्लाइ दङ अबाइके सगाङै फाया हंका के जोंनो कासुइ मांगला खाहिमा दङ नरबस काङा गदि आबरानि कयमो